अंडा आलू तरकारी बा अंडा आलू झोल आपण मैंने तो अनेक थर बन खाइए किंतु मोर स्टाइल थे अंडा आलू कषा बनईकि देखो हाथ चाटी खाइबे बहुत स्वादिष्ट लगे खावाई। दुईटी रुटी बदल में 4 ରୁ 5टी रुटी खाइबे डबल भात खाइबे बहुत स्वादिष्ट लगे चटपटा लगे आर देखिए बास्नार पूरा घर कंपी उठिब। ढाबा होटेल स्टाइल खाइबा आपण मैंने घरे पूरा इजी प्रोसेस रे बनईकि खाई पारे। तो फुल वीडियो को वाच करूँ आशा करुँच आज वीडियोटी आपण मानक पसंद आसीबो। वीडियो पसंद आसले लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल जब नुआ अच्छा चैनल को मोर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते लेट नक रेसिपी प्रस्तुत करवा। नमस्कार जय जगन्नाथ पे झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। अंडा आलू तरकारी बनवाई प्रथमे आम अंडा आलू को सिझेदबा जी तरकारी बनवाक चाहिए से अनुसार अंडा आलू ने सिझे बाहर कर चोपा को बाहर करदे अंडा और आलूर। तो ये प्रथमे कौन करें गोटे आम पेन नवा से आम एड करदे सोरिष तेल मुझे सोरिष तेल ही बनाऊँगी आपण मैंने चाहिए रिफाइन तेल भी बनई पारे। तो देखो ये मुझे बड़ बड़ पीसेस कटिंग कर कैप्सिकम पियाज। तो यही समय गैस आंच पूरा हाई फ्लेम में रखिए कैप्सिकम पियाज को प्रथम आम भाजीदबा ध्यान रखिए स्लो आंच जब रखिए ताले पानी छाड़ पियाज कैप्सिकम पूरा सॉफ्ट बनीज किंतु हाई फ्लेम रे भाजवा द्वारा देखो ये आमर 50% ही भाजी आम बाहर करदे गोटे बाउल आम एड करदे। तो देखो आम तेल गुड़ार छाणिकी पियाज कैप्सिकम बाहर कर आम भी साइड रखीदे। ए चलतु आमर आग प्रणाली आम प्रस्तुत करवा। तो सबूतक मुझे बाहर कर देछि तो प्लेट को। तो ये प्रथम कौन करना ना जेहेतु करी तेल अच्छी तो आम से एड करदे अंडा को जी आपण मैंने अंडा नहीं से अनुसार सबूतक अंडा को एड करदे आमती सुंदर देखा से अल्प टे हलदी गुंड एड कर काश्मीर रेड चिली एड कर पूरा पूरी ऑप्शनल अच्छी केवल हलदी गुंड भी आपण मैंने एड करेंगे। तो ये भल से मिक्स करदे टी हल्का कलर चेंज है पर्यटन टी आम अंडा प्रथम भाजीदे। तो देखो धीरे धीरे पूरा कलर भी चेंज हो सारा टी अंडा पूरा भाजी सारा। तो हल्का ही भाजवा जेहेतु देखिए अंडा जब अधिका भाजे ताल टे हार्ड लगे खावा समय तो से प्रति ध्यान देवे मैंने ऊपर चोपड़ा तार जमी पूरा देखिए क्रिप्सी हो जाए तो खावा को भल लगे। तो मुझे हल्का ही टी गोल्डन कलर कर भाजी अंडा को आम बाहर करदे जेहेतु पुणी थे पेन रे तेल अच्छी पुणी से हलदी गुंड लंका गुंडर फ्लेवर अच्छी मुझे एड करदेली माने जमी कलरटा सुंदर आसो आलू को से भी एड करदेली सीझा आलू को भी टी आम भाजीदे ता सहित भाजिक भल से मिक्स करदे जमी हल्का ही भाजवा अधिक समय भाजबानी या जेहेतु आलू तो सीझी जाइए केवल टी हल्का ये जमी कलर आसो सुंदर देखा मुझे भाजी यहाँ पूरा पूरी ऑप्शनल अच्छी। तो ये कौन करना ना से आलू आम जेहेतु भाजी हो सारा या भी बाहर करदे पुणी थे आम प्लेट रखीदे पुणी थे से पेन टी ने धोईदे तापर आम से एड करदे सोरिष तेल ही नहीं आपने चाहिए रिफाइन तेल भी नहीं पारे आती तेल खाया पसंद करती से अनुसार ही सबुत तेल एड करेंगे। तो देखो प्रथम ये छोट छोट पीसेस कटिंग कर रखी पियाज पियाज को एड करदे आ टमाटो ये दुईटी टमाटो नहीं पूरा छोट सैज दुईटी टमाटो। तो जेहेतु अधिक देखिए टमाटो एड करेंगे टी हल्का खटलिया स्वाद आसो जेहेतु आपने चाहिए दही जदि एड करेंगे ताहले टमाटो को स्किप करेंगे। तो टमाटो पियाज पुणी अल्प टिके काजू को एड करदे टे हल्का भाजीदे जमीक टमाटो पियाज टी आमर ये सफ्ट हो से पर्यंत भाजवा टी भाजी जमी सीझीज। तो देखूँ ये टमाटो पियाज पुणी आम से एड करते काजू तो भाजी सारा आपको बाहर कर गोटे आम प्लेट रखीदे ये किसी समय ठंडा है आपको आम मिक्सर एड कर ग्राइंडिंग करदे। तो ये कौन करना ना पुणी थे से पेन टी ही नवा से एड करदे पुणी थे सोरिष तेल अल्प टिके एड करवा जी तेल खाइबे आपण मैंने से अनुसार ही तेल एड करेंगे। तापर गोटा मसला डालचीनी चक्रफूल पुणी से एड करदे आम तेजपत्र टी भाजी हो सारापर अदा रसुण कंचा लंकार पेस्ट दे टे भल से आपको मिक्स करदे अदा रसुण कंचा स्मेल गला पर्यंत टी आम कषा तापर से आम घर बेसिक गुंड मसला एड करवा। तो देखो ये घर बेसिक गुंड मसला ही नहीं हलदी गुंड नहीं हाफ चामच जी राग खाइबे से अनुसार लंका गुंड नहीं आ चिकेन मसला नहीं ये गोटे चामच। तो ये आम से अल्प टिके पानी देदेबा ये पानी दबा द्वारा कौन हम ना मसलाटा पोड़बनी भी आ बटा मसलार भी स्वाद आसो और देखिए खाइबा को बहुत बढ़िया लगे। तो ये पुणी थे टे भल से आपको मिक्स करदे मसला को किसी समय आम टे कषि होगा दबा। तो देखिए मसलाटा परफेक्टली कषि हो सारापर से पूरा तेल छाड़देव। तो देखो ये टमाटो पियाज काजू पूरा ठंडा हो सारा आपको आम मिक्सर ग्राइंडिंग करदे आई समय गैस आंच पूरा लो फ्लेम में रखी आपको कषा आ देखो आपण मानक देखई दूसरी मसलाटा केते बढ़िया पूरा बनिकी रेडी होती। तो मसलाटा परफेक्टली ये कषि सारा यही समय आम
ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପୁଣି କାଜୁର ପେଷ୍ଟକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଜାର୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ଆମ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ଏଠି ମସଲାଟା ପରଫେକ୍ଟଲି କଷି ବି ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ସବୁତକ ଏଡ଼୍ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ କଷା ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଭଲସେ ୟାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଅଧିକା ପାଣି ବି ଏଡ଼୍ କରିନି, ଆଗକୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ। ତ କେବଳ ମୁଁ ଏଠି ମସଲାଟା ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଜାର୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ହିଁ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଝୋଳ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ରାଗ ଖଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହିଁ ଚିନି ଏଡ଼୍ କଲି। ଚିନିଟା ଏଠି ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖିବେ ହୋଟେଲରେ ଆଉ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଗ୍ରେଭିରେ ଟିକେ ହାଲକା ଚିନି ଏଡ଼୍ ହୁଏ, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଡ଼୍ କଲି। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଗ ପାଇଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖିବେ ରାଗକୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ କରିବ, ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ଼୍ କରିବେ ନା ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ମସଲାଟା କଷି ହେଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭିଟା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଶୁଖା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଆଜ ପୁଣି କାଜୁର ପେଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ଅଛି, ତ ନହେଲେ ପୋଡ଼ିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ଘରର ବେସିକ୍ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା, ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ସବୁତକ ବନେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲାଟା ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଏହି ସମୟରେ ଗରମ ପାଣି ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଗ୍ରେଭି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବନେଇବାକୁ ଦେଲି, କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରା ହାଲକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖି ବି ଗଲାଣି ତା'ର ପାଣି ତକ। ତ କେବଳ ମସଲାଟା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଏଡ଼୍ କରି ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଯଦି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଗରୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଅଧିକ ସିଝିଯିବ, ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ହାଲକା ଯଦି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ଦେଖିବେ ଯଦି କଞ୍ଚା ଥିବ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ରୁଟି ସହିତ ହଉ କି ଭାତ ସହିତ ହଉ। ଏବେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା, ତା ଲାଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମ ରେସିପିଟା ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା। ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବେ ମାନେ 2ଟା ରୁଟି ବଦଳରେ 4ଟା ଖାଇବେ, ଏତେ ୟୁନିକ୍ ଶୈଳୀରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବି ବାହାର କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ବନିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଗ୍ରେଭିଟା ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ପୁରା ଆଳୁ ଅଣ୍ଡାର କଷା ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ମସଲା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ କରି କି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ମସଲା କି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ କଷା ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ନାଁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ରେସିପିଟି ବନିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ କେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।